menghadap ke sini. Summa alam naj'alil wajib wa khalaq wa ja'alna naumakum wa ja'alna banaina wa ja'alna sirajaw wa anzalna linuh wa sadaqallahul azim. Takbir. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Aka Awa dan Adek dalam rangka cerita ulama besar di dunia. Pada episode ketiga kali ini, Aka Awa dan Ade Fatima akan bercerita tentang Imam Ahmad bin Hambal. Khalifah Al-Mutawakkil datang tergesa-gesa menghadap Imam Ahmad yang pada saat itu sedang iktikaf di masjid. Khalifah meminta bantuan sang imam untuk menyembuhkan saudaranya yang bernama Jariyah dari kerasukan jin. Bawalah sandal ini dan letakkan di sebelah kepala Jariyah. Katakan kepada jin di dalamnya bahwa Ahmad bin Hambal menyuruhnya keluar dari tubuh Jariyah, atau aku akan memukulnya 70 kali. Mutawakkil menuruti persis apa yang diperintahkan Imam Ahmad. Jin itu berkata melalui Jariyah, aku mendengar dan taat. Kalaupun seandainya Ahmad bin Hambal menyuruhku pergi dari Irak, aku pasti akan menuruti perintahnya. Sesungguhnya dia itu orang yang taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, siapapun akan menurut kepadanya. Jin itu pun keluar dari tubuh Jariyah. Jin itu mengakui bahwa Imam Ahmad bin Hambal adalah orang yang taat. Maka ia pun patuh kepada Imam Ahmad bin Hambal. Siapa di sini yang ingin menjadi orang yang taat seperti Imam Ahmad bin Hambal? Nah, oleh karena itu, Ade Fatimah dan teman-teman yang lain harus semangat ya dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah. Nah, sekian cerita dari Aka Awa dan Ade Fatimah. Wassalamualaikum. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Al-alaq. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla
innal insana layadha ar-ra'a wastaghna inna ila rabbika ruj'a ar-ra'aita allazi yanha abada idza shalla ar-ra'aita allazi yanha al-huda au amara bittaqwa ar-ra'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam nallaha yara nyantaiya lanasfa aminasiyah nasibatin kajibatin hoti'ah sanada falyad'un dia sanada zabaniyah kalla tuti wasjudu aqtariba sadaqallahul azim. Surah Al-Quraish. Surah Al-Quraish. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraish ilafihim latasita iwasoif falyabudu rabbah hazal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna min
يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacakan surah Al-Baqarah juz 2 ayat 142 sampai 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha
Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Wa la in ataita alladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bacakan ayat yang menjelaskan tentang musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra
فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Bacakan ayat yang menjelaskan tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Bacakan surah Al-Anfal juz 9 ayat 1 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum ya'zurun. Wa iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati sawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a adabirul kafirin. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alallahu illa busran wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Innallaha azizun hakim. Sambunglah ayat berikut ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa may yusaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha sadidul iqab. Zalikum fadhuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Sambunglah ayat berikut ini. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar Indonesia menghafal. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris dari kelas 7 MTS Bait Qurani. Saya ingin membacakan juz 28 dari surat Al-Mujadalah sampai ayat 8 surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan ladzi tujadiluka fi zawjiha wa tashtaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa dhura wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa Dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirin adzabun alim. Innal ladzina yuhadduna allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat
وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. Sekian dari ana, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bait Qur'ani adalah lembaga tahfiz Al-Quran yang memfokuskan untuk mendalami selain menghafal Al-Quran juga ilmu-ilmu Al-Quranul Karim yang dipersembahkan untuk para santrinya. Jadi insya Allah fokus pondok pesantren kita ini pada Al-Quran dan kaitannya dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Insya Allah, jadi target kita nanti santri kita ini pada masanya mereka akan keluar sebagai ulama-ulama, insya Allah, ulama-ulama yang memahami Al-Quran dan mendakwakan Al-Quran ke tengah-tengah umat. Ya, tentu saja setiap lembaga tahfiz kan ada target anak-anak hafal Al-Quran. Di Bait Qur'ani kita menerapkan dua metode. Pertama, metode talaki, yaitu anak-anak menghafal Quran berdasarkan bacaan gurunya. Jadi dibacakan oleh gurunya, diikutin santri, dan ini pun divariasikan dengan metode-metode lain sehingga menghafal lebih gampang. Misalnya menggunakan jari tangan untuk menghitung ayat sehingga anak-anak itu hafal Al-Quran dan tahu nomor ayat juga. Yang kedua, kita dengan metode talaki juga kita mentalakikan terjemahnya. Jadi sebelum dihafal ayat itu dibaca, diterjemahkan kata per kata. Lalu saya menjelaskan secara tafsir ijmali, tafsir secara global apa maksud ayat. Sehingga anak-anak tahu bacaan, memperbaiki bacaan, dan tahu juga terjemahnya, insya Allah tahu juga sedikit maksud ayat. Nah, itu memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, metode setoran. Jadi yang pertama talaki, ini
target talaki ini yang untuk MI-nya 5 juz selama studi, SNTS-nya minimal 5 juz, dan diharapkan bisa lebih dari 20 juz sampai tamat, sampai aliyah bisa tamat 30 juz. Pondok Pesantren Bait Qur'ani itu memiliki visi misi menjadikan anak-anak sebagai calon ulama besar yang mampu memimpin umat. Untuk mampu menjadi ulama besar itu dibekali yang pertama adalah sakofa Islam. Sakofa Islam yang seperti apa yang dibekali? Yang utama adalah tahfizul Quran. Tahfizul Quran di Bait Qur'ani tidak hanya menghafal saja, tetapi juga tahu artinya, tahu maknanya, dan dapat mengamalkannya. Yang kedua, anak-anak juga dibekali dengan bahasa Arab, di mana untuk menjadi ulama besar, untuk menguasai sakofa Islam itu dibutuhkan kepiawaian berbahasa Arab, karena kata pengantar dari kitab-kitab turos itu adalah bahasa Arab. Yang ketiga, anak-anak juga dibekali dengan belajar kitab, di antaranya kitab Arba'in, Bulughul Maram, Manaul Qotton, kitab Taisir, Matan Jurumiyah, Minhajut Thalibin, kitab Usul Fikih, dan banyak lagi kitab-kitab yang dibahas di Bait Qur'ani. Selain itu juga menjadi ulama tidak hanya memiliki ilmu, tetapi mampu mengamalkan ilmunya. Di sini anak-anak dibiasakan untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah, pribadi yang peduli kepada umat. Di sini juga dibangun habit ulama, di mana anak-anak dibiasakan mendawamkan tahajud. Dalam bacaan tahajud dalam satu malam itu 1 juz. Anak-anak juga dibiasakan untuk mendawamkan sholat duha setiap hari. Bacaan sholat duhanya pun 1 juz. Anak-anak juga dibiasakan untuk saum, puasa Senin Kemis. Seorang ulama besar itu harus peduli kepada umat, piawai untuk menguasai strategi dalam dakwah. Untuk itu santri Bait Qur'ani tidak dipandang sebagai pelajar, tetapi santri Bait Qur'ani diharapkan itu dipandang sebagai pengemban dakwah. Agar mereka mampu menjadi pengemban dakwah, santri-santri Bait Qur'ani yang sudah dipandang mampu, ada yang mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 12, itu mereka menjadi muhafiz atau menjadi guru tahfizul Quran, mulai dari TK Bait Qur'ani, MI Bait Qur'ani, MTS Bait Qur'ani. Anak-anak ini juga bil khusus yang laki-laki memang sudah dijadwalkan oleh Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin untuk mengisi khotib di sekitar Ciputat, BSD, Bintaro, dan mereka sudah terampil. Di samping itu juga mereka setiap bulan Ramadan itu dijadwalkan untuk menjadi imam tarawih, untuk mengisi kultum-kultum di masjid-masjid. Alhamdulillah untuk prestasi santri Bait Qur'ani itu tidak kalah dengan pondok-pondok yang lain. Baru-baru ini santri Bait Qur'ani kelas 12 Ibadur Rahman itu mampu meraih lomba MHQ tingkat nasional di Lombok, juara 3 untuk cabang 10 juz. Dan baru-baru ini juga santri MA Bait Qur'ani itu mengikuti MHQ pada MTQ nasional di Medan. Nah, itu kita mengutus untuk 2 cabang. Cabang 5 juz dan cabang 20 juz. Nah, untuk di Kepri juga pada MTQ nasional di Kepri, santri Bait Qur'ani juga diutus itu untuk cabang 1 juz. Selain itu juga santri Bait Qur'ani pernah juara 1 tingkat Tangerang Selatan untuk tingkat pelajar. Tapi besar seperti itu. Sungguh di bumi ini ada keluarga Allah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasul, manhum, siapa mereka? Maka Rasul menjawab, ahlul Quran. Ahlul Quran adalah hum ahlullahi fil ardi wa khasah. Mereka lah keluarga Allah di muka bumi dan hamba-hamba khusus pilihan Allah.
Jadi siapa yang menghafal Quran di bumi ini menjadi keluarga Allah dalam tanda kutip ya. Luar biasa. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyematkan tajul waqar, mahkota kebanggaan kepada kedua orang tua yang anaknya hafal Al-Qur'anul Karim. Itu mahkota kebesaran dengan 100 mutiara, batu-batu mutiara di sekitar mahkota itu, yang kata Nabi, satu mutiaranya itu khairum minad dunya wa ma fiha. Satu mutiara di mahkota penghuni surga itu harganya lebih mahal dari seluruh dunia dan segala isinya. Dan itu disematkan kepada orang tua yang anaknya hafal Al-Qur'anul Karim.